pensaba en este mensaje, Manuel Alto, And when I was thinking about this message, Pastor Roscoe, recordé a un predicador muy antiguo I remember about a pastor back in the days del estado de Alabama. from the state of Alabama. Su nombre era Mordecai Ham. Mordecai Ham. Pastor Ham. En 1934, In 1934, este hombre predicaba en una carpa a las afueras de la carretera de Alabama. this man used to preach out in the streets in Alabama. La carpa estaba llena de gente. And the place was full of people. Fue uno de los grandes evangelistas que tuvo la cuna de los Estados Unidos. And he was one of the biggest evangelists that the United States had. Y en esa época, And in that moment, el hombre de Dios predicaba grandes campañas. the man of God used to speak in big places. Su trabajo venía de una familia de evangelistas y pastores. His job, his background came from evangelists. Él era el sexto de su generación. He was the sixth of his generation. Su trabajo fue imprescindible en el evangelio en los Estados Unidos. His ministry, his work was so big in the United States. Gloria a Dios. Praise the Lord. En aquella ocasión, And in that occasion, un día de 1934, in 1934, llegaron, 14 years old, fue su equipero, su colaborador durante todo gran parte de su ministerio. and he took him and was part of his ministry for the whole remainder of the time. Dios tiene cosas pequeñas en momentos pequeños. God has small things in time of small things. Pero ¿qué pasa cuando la gente que debe hacer el trabajo para Dios no lo hace? But what happens when those that are supposed to do the word of God don't do them? Porque están desmotivados, Because they're not motivated. porque se encuentran desalentados espiritualmente. Because they're low in spiritually. Cuando dejamos de hacer el trabajo que nos corresponde, When we stop doing the job that we are accorded to, dijo el Señor que seríamos como la sal. that the Bible says that we will be like the salt. La sal, cuando queda insípida, When the salt starts losing its flavor, ya no sirve para nada. then it's not good for nothing. Nosotros somos la sal de la tierra. We are the salt of the ground. Algo tiene que producir Something needs to produce. en el momento que hablamos con alguien, In the moment that we speak to somebody, en el momento que compartimos de Cristo con alguien. in the moment that we are partaking of the word of God to those. Por eso es importante en la iglesia That's why it's so important in church hablar de la desmotivación, is to talk about the deadness that you have, del desaliento espiritual. that you're removing yourself spiritually. Todos podemos sufrir de desaliento We espiritual. can all go through that phase. Oramos al Señor. Discouragement. Oramos. Let's pray. Padre, gracias Father Lord, por este mensaje. thank you for this Yo te message. pido que bendigas a todos los I pray hermanos that que you están bless aquí. everyone that is Te here. suplico, por favor, I pray, Señor, Lord, que este mensaje that llegue al this corazón de message todos. reaches the hearts of everyone. Permítenos recibirlo con alegría y colocarlo en práctica. And that we put Y it que el to practice. Espíritu Santo haga la And that the obra Holy Spirit para la does cual ha venido the esta work mañana. that He came to do today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Esta es una preciosa mañana de domingo. This is a precious Sunday morning. Las iglesias en el mundo entero se reúnen los domingos. Churches all over the world regroup itself La gente all viene over the de, world. la gente viene de una semana cansados y atribulados muchas veces. They come from a week that was they're tiring with headaches, but they come every Sunday Y espera escuchar en la iglesia algo que les ayude, and they want to hear something that's going to help them, algo que les motive. something to motivate them. Pero el evangelio no es motivación. But the religion is not a motivation. El evangelio es convicción. The word of God is conviction. La Biblia dice en el libro de los Salmos, The Bible says in the book of Psalms, en el capítulo 42 y en el chapter verso 11, 42, verse 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? versículo 42, 11. Salmo 42, 11. Psalm 42, verse 11, the last verse says, glory to God. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Why are you cast down, O my soul? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? And why are you
disquiet within me. Espera en Dios, I will hope in God, porque aún he de alabarle. for I shall yet praise him, Salvación mía the hope of my countenance, y Dios mío. and of my God. Amen. El desánimo no es falta de fe. You know, not having the Spirit is not a loss of faith. El desánimo puede ser una oportunidad para reenfocar la mirada en Dios. Feeling low is an opportunity to get back into seeking God and focusing on God. El desánimo espiritual es real The low spiritual is real, y más común de lo que nosotros podemos pensar. and it's more bigger than what you think. Incluso en las personas más fuertes de nuestra congregación. It's even bigger in those that are stronger in the congregation, Donde algunas personas piensan que están perdiendo el tiempo. where there's people that might feel like they're wasting their time. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, In the first book of Kings, el hombre, chapter 19, el profeta de Dios, the prophet of God, el hombre más poderoso que Dios tenía en la tierra en ese momento, the most powerful person that God had at the moment in the ground, que cerraba el cielo cuando quería that he could close the skies whenever he wanted, y descendía fuego por su palabra and he cuando él would quería. send fire whenever he wanted through his words. En algún momento dijo, basta ya Dios, And in one moment he said, "That's it, God. quítame la vida. Take my life away. Ya no soy mejor que mis padres. I'm not no longer better than my parents." Y cuando usted mira a este hombre como era el profeta Elías, And when you see this prophet like Elijah quererse morir, wanting to die porque tenía un problema. because he had a problem, Una mujer lo perseguía para matarlo. a woman was following him to kill him. Entonces usted se da cuenta que el desánimo le puede llegar a cualquier And now persona. you realize that type of weakness could come to anybody. Porque el desánimo a veces llega después de grandes esfuerzos. You gotta understand that sometimes that weakness comes from something very big that you've done, De grandes logros. from bigger stages. Este profeta de Dios This prophet of God, estaba agotado física y emocionalmente. he was wasted physically and mentally. A veces es necesario poner cuidado al agotamiento físico y espiritual. Sometimes it's very important to put attention to your physical walk with God. Dios no se enoja contigo si estás desanimado, God doesn't get upset with you when you're feeling weak, porque Él es especialista en restaurar. because he's the specialist of restoration. Él compone lo que está roto. He puts on what's broken. Él restaura lo que está He acabado. restores what's done. Y eso le gusta hacerlo a Él. And God loves to do that, Que Él es Dios because Todopoderoso. he's God Almighty God. Alabado su nombre. Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Cuando usted lee Primera de Reyes 19, When you read in 1 Kings 19, Dios no gritó a Elías. God did not yell at Elias. Dios le dio un descanso. He gave him rest. Dios le dio alimento He gave him food. y le dio agua And he gave him water. y le dio una dirección donde tenía que ir. And he gave him a direction where he had to go. Porque el profeta Elías estaba desanimado Because you see that Elijah was wasted. He was tired. y a lo único que Dios quiso decirle fue, And the only thing that God wanted to say to him, come y bebe, eat and drink. descansa, Take a rest. porque el largo camino te Because resta. long walk is waiting for you. En el Salmo capítulo 23, In Psalms capítulo 23, chapter 23, número 3, verse 3, dice el Señor says the Lord, a través de su palabra, after the word of God, confortará mi alma, I will comfort your spirit. me guiará por sendas de justicia, I will take you through witness injustice por amor de su nombre. for the name of God. Dios no te va a rechazar por estar desanimado. God is not going to reject you because you feel weak. Él te va a buscar para He's levantarte. going to look for you to lift you up. Háblale a tu alma. Talk to your spirit. No escuches solamente a tus emociones. Don't only listen to your emotions. Haga lo que dice el Salmo 42.5. Do what the word of God says in Psalms 42.5. 42:5. Hablándole él mismo a su alma. Talking to your own spirit. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Why are you messing up? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? And why you're shaking in me? Espera en Dios. Wait in God. Alabado sea el nombre. Praise the Lord. Esta persona que escribió este salmo This person that wrote
wrote this Psalms. el más grande rey de todos los reyes de Israel. He was the biggest king of all kings of Israel. Este salmo lo escribió David David wrote this Psalm. en un momento en el que se encontraba perseguido, In a moment that he felt persecuted, roto por dentro, broken inside, que sus enemigos se querían apoderar de él. that the enemy was attacking him. Inclusive su hijo se había levantado contra él. Even his children were up against him. Había perdido familia. He's lost family. Sus más grandes allegados ahora lo perseguían. The most biggest enemies now are is following him. Y en ese momento de angustia, And in that moment of injustice, de desesperación, of desperation, de miedo, of scaredness, dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? he said, why? Espera en Dios. Wait for Y God. hoy yo le digo a la iglesia, And I tell you today, church, si estás triste, if you're sad, si estás desanimado, if you're not es- full, espera en Dios. wait in God. Alabado sea el nombre de Dios. Hallelujah. Y te voy a dar pasos para vencer el And I'm desánimo. going to give you steps so that you can defeat your weakness. Número 1. Number one, El desánimo se vence con una fe que recuerda las promesas de Dios. number one is how you can defeat the weaknesses to you to remember the promises that God has made to you. Como lo dice Isaías, capítulo 40, verso 29. How Isaiah 40, 29 y 31. 40, 29 to 31. Él da esfuerzo al cansado He gives strength to those that are tired. y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. And he multiplies those that don't have none. Pero los que esperan en Jehová But those that wait on God, tendrán nuevas fuerzas. you will have new strength. Así que, hermana y hermanos, So my brothers and sisters, espera en Dios, wait on God. porque aún de alabarle. Because the only thing that do is praise him. Alabado su nombre. Hallelujah. La victoria sobre el desánimo The victory over weakness, viene de volver a la presencia de Dios. it comes from going back into the presence of God. Cuando usted lee el Salmo 73, When you read Psalm 73, escrito por el salmista Asaf, and it's written by another prophet, él estaba confundido he was confused y desanimado and he was weak por todas las cosas que veía en la of calle, everything that he was seeing outside in the streets, por la riqueza de los impíos, from the rich and the thieves, mientras él pasaba necesidades en casa. while he was going through trials at home. Y dijo: en vano he lavado mis manos. And he said, I wash my hands. Yo no he hecho las cosas bien. I have not done the things right. Pero un día But one day, entré al santuario de Dios I will enter the kingdom of God. y pude comprender And I was able to understand el fin de los impíos, the end of the thieves. que disfrutan su riqueza hoy, Let them enjoy their que fruit. se burlen de Dios, Let them laugh about God. pero ellos darán cuenta un día. But one day they're going to have to give an account. Porque yo, Because me, aunque tenga problemas, even though I have problems, estoy recogido con Dios. I am picked up and walking with God. Mi nombre está en el libro de la My vida name is written in the book of life. y tengo la esperanza que ellos no tienen. And I have the inspiration that they don't have. Alabado sea Dios. Praise the Lord. El desánimo en el cristiano se va The weakness will leave from a Christian cuando volvemos a Dios. when we walk back into the walk of God. De la misma manera que la neblina se va cuando sale el sol y lo golpea. It's the same way when the sun comes out. El desánimo espiritual The spirit, the weakness of spirit es parte cotidiana de la vida cristiana. is part of a Christian life. Hay que luchar con eso. We got to fight with that. Hay días que no queremos ir a la iglesia. There's days that we don't want to go to church. Hay días que no queremos orar. There's days that we don't want to pray. No queremos leer la We Biblia. don't want to read the Bible. Preferimos una serie de Netflix We prefer to watch a movie on Netflix. que hablar de Dios. But then to talk about God. Pero ahí es cuando usted tiene que pelear But that's when you have to fight. contra sus propios When deseos. you have to fight with your own desires. Apague el tele y agarre la Biblia. Turn off the TV and grab the Bible. Y cuando agarre la Biblia, Dios le va a hablar. And when you grab the Bible, God is going to speak to you. Porque es su palabra. Because this is His word. Y su palabra llega en el momento oportuno. And the Bible says the word comes at the opportunity time. Cuando usted más lo necesita. When you really need it. Alabado sea el nombre de Dios. Holy hallelujah.
the book of Prophet Isaiah, capítulo 41, 41, verso 10, verse 10, dice, says, no temas, don't worry, porque yo estoy contigo. don't fear, because I am with you. Te esfuerzo. I give you strength. Sí, siempre te sustentaré. I will always sustain you. Si estás cansado, hermano o If hermana, you're tired, brother or sister, si estás apagado, and if you turned off, no te sale un gloria a Dios, and you don't hear hallelujah out of your mouth, no te sale un aleluya, you don't say glory to God, te encuentras triste, you find yourself sad, desmotivado, not motivated, desanimado en tu fe, you feel like lost in your faith. entonces Dios te dice hoy algo. Today God is speaking to you something. Ven a mí y yo te haré descansar. Come to me and I will give you rest. Eso lo dijo Jesús en Mateo 11:28. This is Jesus said in Matthew. Ven a mí y yo Come te to haré me descansar. and I will give you rest. Quiero contar una historia. I want to tell you a story. Una mujer llamada Bethany Hamilton There was a woman named Bethany Hamilton. tuvo fe en su pérdida. She had faith in her loss. Una joven promesa del surf en Hawái. She had a word in Hawaii. Tenía 13 años de edad. She was 13 years old. Un tiburón le arrancó el brazo izquierdo A mientras shark surfeaba. ripped her arm off while she was surfing. Devastada, pensó que todo había terminado en su carrera y en su vida. At that moment, she must have thought everything was over in her life and in what she wanted to do in her career. Se recuperó But she recuperated. y escribió un libro And she wrote a book inspirado en Dios, inspired by God. que fue de inspiración mundial, It was an inspiration worldwide. porque encontró en Dios Because what she found in God, que sin su brazo izquierdo that without her left arm, aún podía vivir a couple of days to live, y podía servirle a él. and she knew she could serve God. Por eso cuando usted lee Filipenses And that's 4:13, why when you listen to Philippians 4:13, aquí dice, todo lo puedo en and Cristo he que said, me everything I can fortalece. do is with God that strengthens me. Pero ella era una surfista niña de 13 But años. she was a surfer of a 13 years old age. Le voy a hablar de una mujer de 59 And años now I'll ahora, speak to you about a woman that's 59 years old. Sheila Wash, Shayla Wash. la predicadora cantante que rompió el silencio mientras motivaba a otras personas. She broke the silence while she was singing. Predicadora de televisión, She's an evangelist from televisions. conocida cantante gospel, She's a gospel singer. con más de 17 libros vendidos y 5 millones de copias. She's sold in 17 books and 5 million of copies. Ella era una predicadora importante. She was a very important preacher. La gente quería oírla, A lot of people wanted to listen to her. la gente quería verla, They wanted to see her. pero vivía una vida de depresión. But she lived a life of depression. Tomaba fármacos, fármacos. Like she used to take medicine and drugs. Un día colapsó estando en el altar. One day, something happened while she was on the altar. Fue llevada de inmediato al hospital para ser intervenida. She had to get taken right away from there to the hospital. En ese lugar de dolor y sola en una habitación, And in that area that she was by herself, pain and alone, devastada, she was weak. vulnerable, She was like, they were laughing at her. débil, She was weak. descubrió la verdadera gracia de Dios. She really realized that moment. Necesitaba parar de predicar. She needed to stop preaching. Necesitaba hacer un alto en su carrera She espiritual needed to do something new in her spiritual walk o ministerial or in her ministry. y empezar a buscar a Dios And she started seeking God. para reiniciar su To fe, reignite her faith. para ver al Dios de la To gracia see de the God nuevo. of grace. No solamente actuando en los que Not ella les acting predicaba, what they say, but to follow. sino ver ahora a ese Dios actuando en ella. Now she's seen God working in her. Escribió She wrote a después book later on. que salió del hospital Once she came out of the hospital, un libro precioso a beautiful book. que se tituló Dios no me amó menos en el hospital psiquiátrico que en el templo. Dios no me amó menos God didn't love me less en el hospital psiquiátrico que in en the el templo. psychiatrist's hospital. No por estar en un hospital psiquiátrico, Not because I was
in the psychiatrist hospital. Ella entendió que Dios no la amaba ahora. She understood that La amaba igual que cuando estaba en la God loved iglesia. her when she was in church and when she was there. Pero Dios quería que ella se reencontrara But con God Él wanted her to Antes de- renew herself antes de continuar hablando de Él. before she starts talking again about Him. Hoy tiene 69 años de edad. Today she's 69 years old, Escribe libros, and she still writes books. canta, She still sings, predica con honestidad and she preaches with this yearning sobre cómo la fe no evita el dolor, over the faith that destroys, that defeats the pain, pero la fe nos trae esperanza. but that the faith brings us hope. Y escribió un libro, Cómo vencer la incredulidad, And she wrote a book of how to defeat the incredible, aun cuando la predicas. even when you're preaching it. La naturaleza de la incredulidad The naturalness of the incredible es la falta de fe. is the lack of faith. No solamente en mí, Not only in me, en Dios, in God, en sus promesas, in His promises, en que Él tiene el poder de solucionar. that He has the power for the solutions. Cuando usted mira la historia de Tomás, When you see the story of Thomas, quien también le llamaban Didimo, that they do doubting, duró 8 días para entender lo que estaba sucediendo. it took 8 days for him to understand what was transpiring. Tomás estaba consternado. Thomas was looked there. No podía creerlo cuando le contaron que habían visto a Jesús. He couldn't believe when they told him that they seen Jesus. Él dijo, yo no puedo creer esto hasta que lo vea. He said, I can't believe this until I see it. Pero había andado con Jesús. But he walked with Jesus. Había estado con Él. He was with Jesus. Lo había visto hablar. He heard him speaking. Lo vio como hacía milagros. He saw the miracles. Y ahora dice que si no lo ve de nuevo, no va a creer que lo está And viendo. now, all of a sudden, he's like, if I don't see him, me personally, I don't believe the resurrection. Y tuvo un gran problema, según San Juan capítulo 20. And it was a big problem. Porque en algún momento In that decidió moment, volver con sus discípulos. he decided to go with his brothers. Entró a un recinto cerrado. And they went into a closed area. Cerraron la puerta. They locked all the doors. Todos estaban adentro. Everybody was inside the room. Ya habían pasado 8 días de su And they resurrección. were there 8 days after the resurrection. Y estando él conversando con los demás And apóstoles, while he's in there talking to the other disciples, the apostles, con las puertas trancadas y remember, cerradas, all the doors closed, everything was locked. Jesús apareció en la mitad de ellos. Jesus walked right through. Le dijo, ¿qué te pasa, Tomás? And he said, what's going on, Thomas? Porque él gritó y se arrodilló. And Thomas jumped and screamed and got on his Y knees. dijo, Señor mío y Dios mío. He said, Jesus, my God, my Father. Y él le dijo, porque me ves, crees. He said, because you see me, now you believe. Bienaventuradas las personas que sin He said, verme you han know creído en that you mí. don't see it, but believe. Y tú y yo somos hoy And me and bienaventurados. you, we are. Porque no hemos visto a Jesús cara And a we have cara, not seen God face to face, pero lo sentimos. but we feel Y Him. sentimos su Espíritu Santo. Que te Hallelujah. toca, And He touches que te restaura, He restores que te you. He redime, gives you life. que te cambia. He changes. Ese es el Dios que That is the estamos God we aquí. serve today. Alabado sea Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. La incredulidad puede coexistir con el deseo de creer. Praise the Lord. Our doubt could exist with us believing. Sabemos que es una lucha interna. You know that's an eternal Y fight. es más común de lo que usted se imagine. And those indeed, it hurts more than what you can imagine. Pero la incredulidad trae consecuencias. But it also brings consequences. Porque nos aleja del propósito de Dios. Because it pushes us away from the walk of God. En Hebreos capítulo 3, In Hebrews chapter 3, verso 12, verse 12, dice, mirad hermanos, he said, look at my brothers. que no haya en ninguno de vosotros That there's nothing in us, un corazón de incrédulo a heart that don't believe, para apartarse del Dios to vivo. separate from the living God. La incredulidad limita el mover de Dios The doubting separates us en la vida de la persona que lo busca. and those that look for God. Dice Mateo 13, Matthew 58, 13:58. y no hizo allí muchos milagros. And there he didn't do much miracles. ¿Por qué dice que no hizo allí muchos Why he milagros? didn't do a lot of miracles over there? Está hablando de Nazaret, And he's talking about in that town donde él nació. where he was born at. No hizo allí muchos He milagros, didn't do much there. pero allí dice por qué. But they say there why he did it. A causa de su incredulidad. Because of them not believing. La incredulidad nos lleva al temor y a la duda. Guys, the not
believe, it takes you to the fear and not to believe. En Mateo capítulo 14 In Matthew 14, se narra una historia maravillosa de there's confianza a beautiful story of confidence y desconfianza. and of disconfidence. ¿Qué tanto confiarías tu vida a una persona? How much can you trust that person's life? Tú dirías, yo confío mi vida a mi madre y a mi padre. Would I give my confidence to my mother and my father? De pronto en un hermano o una hermana. Or maybe to a brother or sister? De los demás, no sé. So everyone else, I don't know. No sé si confiaría mi vida. I don't know if I would confide my life in somebody else's hands. En ese capítulo 14 de Mateo, In Matthew 14, Pedro camina sobre las aguas como un milagro poderoso. Peter walks upon the waters like a miracle. Porque el Señor Jesús se lo permitió. Because Jesus Christ allowed him to. Y le dijo, estando a la otra orilla, ven, camina hacia And mí. being on the other side, said, come, walk towards me. Mientras Pedro lo mira a los ojos And while Peter had his eyes on him, y confía en el que lo está and llamando, believing on the world saying he hears, él pudo caminar he sobre was las able aguas. to walk. Pero cuando él quitó la mirada But de when he Jesús, took his eyes off, cuando él ya no lo veía a los when he ojos, did not see him no more, entonces dudó then what happened? y dijo, ¿qué estoy haciendo? He doubted. He said, what I'm doing. No puedo caminar He sobre said, las I aguas. cannot walk upon the Esto water. no es normal. This is not normal. Y se hundió. And he started drowning. Y dijo, Señor, sálvame. And he Y said, ahogo. Jesus, help me because I'm drowning. Cuando alaban a Dios. Hallelujah. How much of us love him? Su nombre. In the name of Jesus. Ahora, ¿cómo vencer la incredulidad? How can we defeat? Primero, How can we defeat the unbelief? First, pide ayuda inmediatamente y de manera humilde al Señor. Ask God for help and humble yourself. Dile, Señor, Say, Lord, ayuda mi incredulidad. help my unbelief. Alabado sea el nombre del Señor. Hallelujah. En Mateo 9:24, Matthew 9:24. el padre de un joven The endemoniado father of a young man that was demonic, had the demon in him. le dijo a sus discípulos And he told his disciples que él podía hacer el milagro de sacar los demonios. that he could do the miracle of taking the spirits out of the boy. Ya lo primero que preguntó el Señor al papá del muchacho, And the boy asked, the father asked, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? he said to Jesus said to him, do you think I can do this? Y hizo la respuesta más inteligente que haya And he oído. did the most intelligent response that he could do. Tal vez no creo, He said, I don't believe. pero por favor ayuda a mi But please incredulidad. help my unbelief. Ayuda a mi Help my incredulidad. unbelief. Cuando el Señor ve que por tus fuerzas no podrás creer en Él, And when you see that Jesus knows that by your own strength that you're not able to believe in him. pero el Señor ve que eres sincero, But he sees that you're honest. el Señor te ayudará en tu Jesus Christ will incredulidad help you. para que creas en So el that you milagro. can believe in the miracle. Alabado sea el nombre. Praise the Lord. Alimentar mi fe con la palabra de Dios To laminate your word of God with the word of God. es un paso muy importante. It's an important part. Recuerda lo que dice Romanos 10:17. What does Romans 10:17 says? La fe viene por el The oír. faith comes from the ear. Y no oír cualquier And cosa, not just to hear anything. oír la palabra To de hear Dios. the word of God. Así que vas a aumentar tu See, fe that's how you're going Cuando to lift up escuches. your faith when you start listening. de manera más continua Whatever manner of ways that you could. la palabra de The Dios. word of God. Tercero, The third one. debo recordar de dónde me sacó Dios. You got to remember Cuando piensas en eso, where God took you out te of. vas a dar cuenta que estás hoy mejor que ayer. And when you remember that, you're going to know that you're better today than what you was yesterday. Y eso aumentará tu fe. And that will help you raise up your faith. Porque entonces vas a pensar en lo que Dios ha hecho por ti y Because por then tu you're familia. going to start thinking about what God has done for you and your family. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Apostle Paul told Timothy En 2 de Timoteo in 1:5 2 Timothy 1:5. le dijo Timoteo, He told Timothy, trae a la memoria la fe no fingida que hay go en ti, back to the faith that you've had. la cual habitó primero en tu abuela The Loida quality that you had from your mother and your grandmother. y en tu madre Eunice. En tu abuela Loida y en tu madre And in Eunice. your grandmother and your mother. Y estoy seguro que en ti también. And I'm sure En that el in Salmo, you, en el Salmo 77:11 dice, Psalms 60, 7:7, 77:11. me acordaré de las obras de I Dios. thought, I remember of the miracles of God. Haré memoria de tus maravillas. I will think of the wonders that you've done. Si ve lo importante que es recordar lo que You Dios see ha how hecho. important it is to remember what God has done for you? Si Tomás hubiera recordado todo lo que Jesús había hecho cuando estaba aquí, If Thomas would have went back and remembered all the things that Jesus did while he was in earth, Tomás jamás habría dicho, cuando lo vea creo.
Thomas would never say, I have to see to believe. Hay que traer a la memoria lo que Dios ha hecho por We have nosotros. to bring back what God has done for us. Alabado sea el nombre de Praise Dios. the Lord. Hallelujah. Cuarto, Fourth, rodéate de personas de fe. remove yourself from those that don't have faith. Si tú estás desanimado If you're weak, y te arrimas a una amistad que está más desanimado todavía, surround yourself around those that are spiritually high. recuerda lo que dice la Biblia. Remember what the Bible says. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. The bad conversations will corrupt those good manners. Debemos considerar a otras personas que nos estimulen la fe. We need to be mindful and be around those that will help us to increase our faith. Que nos estimulen al amor y a las buenas obras. That walk and model the love and what that word of God says. No dejando de congregarnos. Don't stop congregating with them. Porque algunas personas tienen eso por costumbre. Because some of us have that of habits. Y por eso viven desanimados. And that's why we walk unbelief. Y por eso la incredulidad se ha apoderado. And that's why it's so hard for us to believe. La incredulidad no es el final, The unbelief is not the final. pero la incredulidad es una oportunidad para acercarnos hoy a But Dios. it's an opportunity for us to grow closer to God. Con sinceridad, With all honesty. Él no rechazará a aquel que clama a Él, He doesn't reject those that seek Him. pero Él responderá con poder al que But He will pide a Él. respond to those that seek Him with power. Repita conmigo, Repeat with me. Señor, Father, dilo fuerte, Lord, dilo fuerte, say it harder, Lord. Señor, creo, I believe. I believe. ayuda mi incredulidad, Help my unbelief. Señor, Father, ayuda help me. mi incredulidad, My unbelief. mi incredulidad. My unbelief. Hoy desaparece. Oh, today take away. Hoy lleno mi vaso de aceite. Today give me new oil. Hoy lleno mi vaso de fe. Today give me new faith. Para creer que aquel que me amó To believe you to love me. y se entregó por mí And you died for me. está aquí It's here. y te abraza. And He hugs you. Porque te ama. Because He loves you. Como ama a todo aquel que lo Like He recibe. loves everybody that loves Him. Póngase en pie Okay, let's stand up. y vamos a dar gracias And let's give glory. por esta palabra. Let's give glory for this word Yo pido today. un aplauso para el Rey de Reyes Let's give a hand of applause for y the para word el Señor de Señores. for the Son God of God. Señor, gracias por esta preciosa mañana, Father, por thank haberme you concedido esta oportunidad de traer este mensaje a la iglesia. for this church. Mira a todos los que estaban Look at desanimados, everyone that is here that todos was los que estaban perdiendo la fe. those that was losing their Yo faith. te pido que los I ayudes, pray that you help los them fortalezcas, and you give them que el strength Espíritu Santo and the vaya Holy sobre Spirit ellos goes y over haga them una obra and poderosa. does something big in Señor, your en el life. nombre de Jesús, In the name of Jesus. esta obra no es de hombre, It's this hour is es not una of obra man. tuya, It's an Señor. hour of Tú eres yours. el que cambia You are corazones, the person that tú eres changes el our que hearts. camina, el que está perdido, You Señor. bring those that are Yo te lost. suplico, Padre I ask you, mío, Lord, bendice a las mujeres help the women y los hermanos and the brothers que están aquí that are here y los que today se quedaron en and casa. those that stood at home. Llega a ellos de alguna Go to them, manera Father, in whatever por, way. por piedad, por amor, por Father, misericordia. for love. Señor. Te lo suplicamos I ask you, en el Lord, nombre de in the Jesús, name of Jesus. nuestro Señor. Amen. Amén. Amen. God bless you. Dios los bendiga a todos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. Hallelujah. El hermano quiere oración por él. Does anyone want to pray? Please come Si alguien más quiere oración, por favor. Hallelujah. Don't stay there. If you're feeling weak, Padre, aquí está tu Come siervo, forward. Señor. Close this off. Close off. No, no. Te pido que fortalezca su fe humilde, que sea testimonio vivo de la iglesia. Close it off. Padre, en el nombre de Jesús, que siempre que te necesita, levanta tu mano, Padre. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Padre mío, porque Él ahora this moment, confiará en I want to thank everyone that joined us aunque los problemas lo online. Praise the Lord. I hope that you've been touched. que tú le I darás hope that you respuesta, understand solución a todo el problema. El Espíritu Santo, Like that man gracias, that wanted his son en el nombre de healed. Jesús de Nazaret. Guíalo por At el any buen camino, minute, he said, por la yes, I believe. correcta y adecuada But then he corrected it. He said, Señor, "Oh, para que I te believe." sirva, para que So te you ame, feel that para que way, cumpla glory el to God. propósito para el cual fue God bless llamado. you. Y
en el nombre Father, de we Jesús. want to pray for you. Father, Lord, thank you, Lord. Gracias We por pray tu for siervo, those that are on Dios. Facebook, Te pido que lo Father, bendigas Lord. y lo guardes. Father, anyone that is struggling in Aumenta la their fe faith, con el anyone poder that's del struggling, Espíritu Father, Santo in their en la walk, vida de este Lord, hombre. I No lo pray, Father, that sueltes, you no lo cover them and watch abandones, over no lo them. I dejes pray that you give them nunca, Señor. strength, Te Father, pido Lord. que lo Today, guíes, my que lo God, guíes, today, guíalo, help them guíalo, unbelief, Father, Lord. protégelo, And llénalo de surround them, esperanza, Father, Lord, que él with the crea en people ti, that como want to cree en encourage María, them, que hoy Father, Lord. abraza. Not to get them more doubt, Father, Lord, but to increase their faith, to increase their belief, Father, Lord. Hallelujah. Even the world, my God, doesn't show it to them, Father, but that they know that this word right here said it, Father, Lord. Hallelujah. So, Father, Lord, watch over them and guide them, Father, Lord. In Jesus' name, God bless you guys. Espíritu de Dios. Aleluya, mi amado Cristo. Gracias por tu sierva, Señor. Te pido que a ella, Dios mío, la use para tu